Okay, class. So for today, let's have let's discuss about the sketch plan. Okay. So for your sketch plan, so for example, I already discussed how to draw the sketch plan class. No. So that is just the line with a bearing. So you can found the technical description maybe in the lot title or in sketch plan. Okay, you can search in the internet anything na nag-involve with sketch plan or lot title, transfer certificate of title. So you have there the technical description in the lot title stated that in the beginning at a point mark 1, so that is your line 1, 2. Okay, so in this case, I have already drawn the sketch plan or the lot plan of the area. This is based on a specific technical description. Okay, and by the way, for the sketch plan, normally ang pag-draw na to is north-south ang vertical and then east-west ang horizontal. So mo na siya. So in your in some cases your sketch plan is too big for the long band paper setup. Okay. So you already know how to set up paper. Okay. So I will set up another paper for the long band paper I have here is short band paper. It's long band paper with your name. So also you have here the view the points pink. Okay, in some cases or there are others na nag-ask if pila jud ang scale sa sketch plan. Ang scale sa sketch plan class, it depends since wala nako gibutang sa plates ang sketch plan. You just need to have a sketch plan for checking if ang inyong building is masulod ba or igo ra ba sa inyong yuta, no? Ang inyong building masulod ra ba sa inyong yuta. So for example, nag-ask nga pila jud ang scale sa sketch plan. No need to have a scale of 1:100. So ako lang is dapat masud ang imong sketch plan sa bond paper. So for example, 1:100 man ni siya class. So atong buhaton ani para masulod siya maybe let's have 1:150. So to set up a scale of 1:150, can have this custom, no? Before you can have the scaling, sulod sa ka sa viewport or sa model view and then ari ka sa annotation scale adto ka sa setup customs, no? Have the edit drawing scales, mag-add ka, can have 1:150.
For 1 is to 150 nga scale, you have a paper unit of 1 and a drawing units of 150. So 1 is to 150. So nag-exist naman na siya daan sa nanaday 150. So in your case, wala pa siguro. So pwede ninyo mabuhat. So let's have 1 is to 150. Okay. So this is your sketch plan. And also, dapat na siya technical description sa kilid. Okay? For example, na-adre nyo ang technical description mo na iyang sketch plan. So, when you pass your floor plan, dapat na-adre sketch plan. Okay? So, appeal ni siya sa plate number 1 ang sketch plan. And also, dili pwede class nga maghimo-himo mong sketch plan. Okay? So, by the way, when you pass your plate number 1 together with your drawing of your sketch plan, dapat ipass pod og appeal ang diin mo kuha ng sketch plan. Nabo mo old nga sketch plan, nya inyong gidrawing balik or katong la title. I-appeal og pass. Picture lang. Okay? Before ninyo i-pass. So that's for the sketch plan. And also, naapoy yung ani nga checking. So, based on the required setback, so by the way, checking if your lot is enough for your building. So this one, okay? So i-check na to if ang ato ang building masulod ba sa to ang lot. Okay? Sa ato ang drawing, ang kini nga drawing is 1:1 ra man siya or that is in millimeters nga drawing. So same ra man na sila units kung masulod ba imuhang building. Okay, lahi mo sa itong scaling class. Okay? So, to check, dapat naa kay front setback na 3 meters, na kay side and rear nga 2 meters. So, offset lang ka. This is in millimeters, so 2,000. Okay? So, maura ni ang buildable area. Okay? Normally, if dako ang mong area, so masulod ra gid ang building. Let's have it. Try na to copy. Masulod ra. Okay, bisag asa nimo ibutang, masulod ra gid siya. Okay? So in my case, nauna ang floor plan kaysa sketch plan. So ako na lang gi-check if masulod ba siya. So in your case, mauna dapat ang sketch plan before ang building. So if ever class nga gamay kay mo lot, so maybe mag-firewall mo diri nga portion. Okay? Pwede ra sad na siya mag-firewall diri nga portion and then na-set back ang other edges or property line sa inyong lot. Okay? So, muna siya ang sketch plan. Required jud nga na-set back or if ever, dili ka mag-set back, you provide a firewall. Okay? So, firewall. Okay, so another is, so usually if gamay kayo imuhang lot, pwede jud na siya mabutang. No? So this, i-change na to balik to 1:100. Okay? So pwede nga imong i-appeal ang property line. So, inig-draw nimo sa imuhang or inig-print nimo sa imuhang floor plan, pwede i-appeal ang property line. Okay, if ever, gamay ra imuhang lot. But if dako, at least maybe 1 line or 2 lines, 2 property lines lang ang naka-indicate sa imuhang floor plan. Okay? So, na-adjud na siya. So that at least buhat sa niya ka o kanang landscape sa imuhang area sa floor plan. Okay? So you know already how to make a floor plan. Okay? Kamo na bahala.
daghan kayong sample design in the internet sa yung pag-design sa floor plan. And also, I give you some sample drawings for the floor plan. Okay? So maybe some of you, humana silang floor plan, ilahan na lang kulang siguro maybe the notations. So to review with the notations, moto kung giingon ninyo nga W for window, D for door. Ang numbering, it depends if same inyuhang design, same sizes, same dimension, same ang notation. Okay? Ano na siya? So, arita sa roof plan. Okay? So, by the way, I encourage nga ang unsay forma sa ground floor, mora sa forma sa second floor so that ang inyuhang roofing, inyuhang roof nara sa second floor, wala mo yung roof sa ground floor. But if ever, dili jud malikayan, ganahan mo mag-roof sa ground floor, pwede rasad. Okay? In this case, ako ang ground floor is dako kaysa second floor. So, muna na ako'y roofing diri. Okay? So, for the roofing, start lang ta with the second floor nga roof. Unsaon pag drawing ang roof plan. Okay? So, to draw your roof plan, usually, you start with the boundary sa second floor. Okay? Start ka sa boundary. Mula nang i-redraw ang boundary sa second floor. Okay? So, by the way, this is the boundary of your second floor. Okay? Ayan ta diri. You already know the design of roofing, the materials. I already discussed that in my previous videos. No? So, as for today, let's have the drawing or how to draw the roof plan. Okay? So, first is, moto siya class, imong gidraw balik ang outline sa imuhang second floor walls. No? Ug asa dapita imuhang butangan o roofing. Okay? And then, next is i-offset nimo og 1 meter for the eaves. You already know what is the eaves, no? Bulada na siya class, no? Required jud na since ang atong building naaman jud na siya nani. So unlike before sa inyong drawing nga inyong building nani. Yung balay sa una pag elementary nani. Dili na mauha naa jud na siya bulada or eaves so that walay salibo. Okay, dili salibo imuhang bintana. Dili mo sod ang tubig. Okay? So after sa eaves is your gutter which is 200 or 0.2 meters. So always mo offset ka gawas. This is the building line. Second floor nga building line. Building wall or line. Okay. This is the eaves and gutter. Ini siya gutter or sandayong. Okay? Okay. So after that, manakag offset for eaves and gutter. By the way, ang process sa pag-draw sa roof plan is you start with, if ingon ani imuhang gamiton, hip and gable or kay in some cases, pwede raman sa ni siya nga sa inyong design, Zen type,
ipunga lang na ninyo. No? For example, ang design sa inyong roof is nani. Okay. Okay, so depende ra sad ninyo if ganahan mo nga design isn't type so mo nang tungaon. Pero normally kung ganahan ka nga maka-experience og mga hip or gable, mga design for Mediterranean roofing, ang process ana, you start with the 45 angle line. Okay? Start yung kag 45 angle line. Next ana is straight line. Okay? Tan-awon lang nimo asa padung ang straight line. Pwede dito, pwede vertical, pwede horizontal. After that, manaka sa straight line, you can have another 45-degree angle line. So next, sa 45-degree angle line, straight line na sad. So, procedural na siya or process. You start with the 45 angle line and then straight, 45 straight until ma-close na siya. Okay? So, let's draw the roof plan. So, you start with the 45 angle line or all the corners of the building, no? All the corners of the roof should have a 45 degree angle line. Okay? Pwede ka mo start ka with diri nga side. Okay? Dapat na ay 45 degree angle line every corner. Okay? Corner akong pasabot class ha. Ay naiuban nga ang ilang corner is naadari, for example. Naadari ilang corner. So, dili na siya corner ha. Ang corner is naadari. Okay? Corner. So, all the corners of the building should have a 45 angle line. Okay? So, all the corners na ay 45 angle lines. No? At least maka-draw ra ka or pwede ra sa dani mo i-delete. Gamitan ni mo o gable lang. This is hip nga design sa roofing. So, pwede ra sa dani mo i-delete. So, pwede ka maka-straight line. No? So, straight line man ka, next ana straight line, angle na sad, 45. Okay? But let's have first the hip nga design. Okay? So next ato, you have already drawn the 45 angle lines in each corner. Next ana is i-connect ang first two lines nga mag-meet. Okay? Connect first two lines nga mag-meet. So ang mag-meet ani kining duha, first two lines nga kung imo na i-extend sad mag-meet na silang duha. Okay? Dili pwede nga kini siya o kini. Kay naman ni siya nga linya, kis sila may una. Okay? And also, kini siya and kini sad siya nga line. Okay? I-connect ang duha ka 45 angle line nga first nga nag-meet. Okay? So maybe kining duha. Ato lang, niya lang nato na i-check if mag-meet ba gyud ni silang duha or naa ba diri. Okay? So, maybe kana lang sa kay patay sure nga kining duha mag-meet sila bay unang mag-meet. Okay? So, moray nag-meet first, dili man pwede nga kini sila og kini siya og kini mag-meet kay naunhan naman diri man nga side. Okay? So, humana ka sa 45 degree angle line, next ana is straight line. So, kini siya dili sad pwede adto ka dito mo straight. Tan-awon ninyo class ang imagine na lang ang porma sa roofing. Okay? So, manamang kag 45 angle niya, nag-abot man na sila. So, usually,
Ari na gyud kamo straight and also diri sad. Diri wa patakaybaw asa ni dapita. Okay? So after sa straight line, pangitaon na sad nimo ang nag-meet nga line. So this one nag-meet ni sila. Kini kung mo extend nag-meet sana sila. Okay? Sunod, humana mo ka sa straight line, kato na sang 45 nga angle line. Kini. Okay? Ano siya? Humana mo ka sa straight line. So 45 na sa isunod. So i-connect na sad ang nag-meet. Okay? Ano siya? Humana ka sa 45, straight na sad. Connect ang nag-meet. Maybe kini silang duha mag-meet niya. Okay. Dapat ma-close jud na siya class, no? Walay line diha sa imuhang roofing nga dili mag-abot ng nana. Hindi na siya pwede. Dapat imuhang lines diha sa imong roof plan close jud na siya. Okay? So balikon ako in drawing your roof plan. First is you put or you draw a 45-degree angle line in each corner, and then you start with the 45 and then connect the first two lines nga first nga mag-meet. So humana ka sa 45, next ana is straight line. Connect na sad ang nag-meet. Humana ka straight line, so 45 na sad. Connect na sad ang nag-meet. Humana ka 45, straight line na sad. Okay? So, mag-abot yun na sila tanan. Okay? So, mapurma na yung atop. So, pwede na ka maka-decide nga kini siya ako ni i-delete. Himuon ako ni siyang letter A diri. Pwede na siya extend. That is gable roof, no? Kaya ba na mo sa gable and hip. Okay? Pwede na siya yung nanaon. Also this one or diri. Depende na sa inyong design. Okay? Depende man sa naigtanaw ninyo sa inyong elevation class, bati man ako ni ilisan. Pwede rasad. Okay? So arita sa unsa man ni silang mga lines. Kini siya nga line is hip roll. Hip roll. Okay? Yan, kini siya nga line valley roll. Okay? So, may meaning ana. So, ang kini diri nga portion, kung magtan-aw ka sa front, no? Or imong imagine nun, nag-ingon ana na siya. Okay? So, gitabunan ang atop. Okay? So, mao ni imuhang roofing, diri nga portion, mao ni imuhang atop, mao ni imuhang, by the way, roofing sheets. Okay? So, mao ni ang hip roll. Mao ni ang hip roll. Okay? So, ang balian na niya class, no? If ever mabali siya, tawgon sa na siya valley roll. Okay? Ini siya. Okay, kabantay man siguro mo ana nga inigtaod sa roofing sheets na apay plain sheets nga nasa ilawom or nasa ibabaw. And also for this one, kini, this is ridge roll. Ang pinakataas diri nga portion. So mo ni ang ridge roll kanang straight, then kini siya mo ni ang hip roll, ang katong naa diri nga side kanang nag-abot ang
iyahang duha ka scene, no? O duha ka roofing sheets mo na yung valley roll. Okay, so imong makita ana dire na ay magtan-aw man ka sa plan view na ay tulo ka linya, no? Kini siya, kini sad siya, and also this one. Okay, so disregard lang ni siya klasa kay sayo pa ko sa drawing ana. Ako lay pakita. So, ang distance ani in between class is 100 or 0.1 meters. Okay? Okay, 100 mm. So, mo-offset ka dere sa imuhang tanan nga hip roll og 100 mm. Tanan hip roll and ridge roll. Okay. Okay. So, I use fillet para madali, dili na ko mag-trim-trim. So, depende ninyo class kung sa inyong gamiton para madali mo sa drawing. So, if ever katong mga nagmanual og drawing, okay ra gihapon kaayo to. Tagaan ra sa tamog enough time to draw. Okay. So, mo ni siya class. At least maka draw na mo sa drasad mo sa inyong kanang roof plano. Kay nasa mga questions ug unsaon pag draw sa roof plan. Okay? So, mo ni mo makita mo ni siya sa hip roll and for the valley roll usara siya, no? Hindi mo siya makita class kay nag-abot ra man ang mga roofing sheets. Naamon siya sa ilaw. Okay? Usara na siya. And then after ana ang sloping. So if dili ka mo gamit og hatch, pwede ra arrow imong butang or triangle. Okay? Sa triangle. Pwede ra arrow or triangle. Okay? So meaning ana class, ang slope is going up, no? Going pa down dito. Same as dire. So this one. So butangan dyan na siya slope kung asa mo flow imuhang tubig sa ulan, no? Siya. So, kabantay mo nga ang kining sa valley roll mag-abot ang mga roofing sheets. Okay, tanawa. So kini siya going padong didto, ang kini siya nga portion diri going sa diri. So mag-abot sila diha. Unlike aning sa hip roll nga magbuwag sad sila. Okay? Buwag sila. So, if dili ka mo gamit og arrows, anahan ka mag-hatch, pwede ra sad gyapon. Okay.
Okay, you can use hatch, no? H for hatch, then ANSI 32, and then you can have pick points. Okay. So maybe a scale of 1,000 and angle of 45. So that one. Hatch. Okay. And then for the other portion, hatch. Okay. So, mo ni siya ang muhang roofing. So, bisag unsay porma sa imuhang roofing class, mga close yun na siya. Okay, and then after that, you have the dimension and the column callouts and also the title. Okay? So, for example, example pag itaglaing roofing, sagud sa panay porma sa imuhang atop class, ma-draw ra gyud na siya. Okay? For example, yung nani. So, sa to first, offset 100 or 1,000 or 1 meter for the eaves, and then 0.2 for the gutter. After that, all the corners of the building na ay line nga 45. Okay, tanan nga corner sa building. Okay. Tanang corners. All the corners na ay 45. Be sure lang nga sakto ang corners ng imong gibutangan class kay nayuban nga maglibog asa ang corner nila, no? Okay? So nanay 45-degree angle line in each corner. So next ato is ang duha ka line nga first mag-meet. So kini sila, first ni sila mag-meet. Kini maybe unya lang ang uban, no? Kay patakibaw asay unang mag-meet. Okay, at least naka-start ka with the first two. So you already have the 45 angle line. So next ana is straight line. Okay. So next is connect the next line that meet, no? First mag-meet. After that, manaka sa straight line, so 45 na sad nga angle line. Okay. Siya. So next ato is ang mag-meet na sad. Okay. After ato, nag-45 man ka, straight na sad. Okay, straight. Nag-meet na sad sila. Meet. Okay. So after ana, 45 na sad. Diba? 45 and this one 45 sad. So mag-meet and also this one. No, sila mag-abot.
Okay? So maybe naisayop. So maybe kini siya nga portion dili diri padong iyahang straight. So maybe ang straight niya is padong dito. Ma-check raman gihapon na ninyo class. Okay? And then 45 angle line. So, basta pangitai lang yung paagi class nga ma-close yun na siya. Okay, so this is now the roof plan of this building. Okay, so ma-close yun na siya class. Di yun pwede nga hanging dili mag-meet ang mga lines. Okay? So, muna siya ang pag-draw sa roof plan. So, you already know sa dimension, how to set up the dimension. So, by the way, ang dimensionan ani, usually, ang kining mga intersection and also the eaves and gutter. Or sometimes, dili na ibutang ang dimension sa gutter kay normally, standard naman na siyang point 2. Okay? So, to determine class, asa ang hip and valley roll. So, katong nag-meet. Okay, ato lang i-distinguish ang yung valley and hip roll. So, ito lang i-offset tanan by 100 or 0.1 meters if you use meter in your drawing. And then, trim and fillet. So, depende niyon sa inyong gamiton. Pwede trim, pwede sa fillet. So, this portion here is valley. Kaya nag-abot sila. Kini going padong diri, kini going padong diha. So, ang pagplaster sa imuhang roofing sheets is inana. No? Mo ni ang roofing sheets diri nga portion, diri sa nga portion, so mag-abot sila. So just imagine lang class og mag-abot ba sila o dili, no? Also this one. So padong dito and padong diri, so mag-abot sila diha, so valley sana siya. Next hip, going diha, going dito. Okay, so this one is hip. And this is valley. Okay. So, determine mo asa ang valley, asa ang hip roll. Okay? So, ang 3 lines is the hip roll, and 1 line is the valley roll. By the way, this is also a valley roll. No? Okay, so that is the roof plan. For dimensioning, you have the intersection of the valley roll and hip roll, and also the distance of your eaves for the dimension. Okay? So that is for the roof plan. So next class, I will just continue with your plate number 2.